ليدا نقوسن راسن عدها راسن كداسن توقاسن عدق الصبزل أراراي يقرفولنا صبغ اللوات تقراي نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر سلام كبرات خطاتلتي مدو تግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሎሚ ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ውጥት ጉጅለ ጌታቸውን ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮንን ተታሒዙ ንከተማ መቐለ ሓዊሱ ዳርጋ ሁሉ እቲ ብግዚያዊ መምሕዳር ተታሒዙ ነበረ መምሕዳር ብጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ተታሒዙ ኣብ ዘለሉ እዋን ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኮይኑ ኩነታት ትግራይን ሚድያታት መግለጺ ዝሃውን ትኾኑ ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ኣብ ከተማ መቐለ መግለጺ ይሁ ምስ ዘለውሉ ኩነታት ምስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውሲ ተታሒዙውን ብዙሓት ርእይቶታት ይውሕዝ ዘለዉ ንዓኹም ብዝጥዕም መንገዲ ዘዋድድናይ መደበለና ንኽትከታተልዎ ብኽብሪ ንዕድም كمتي أبي ميديانا يكون بكالت مرة تحفاش نرين سمعن زلنا خناتات تجري أبي أسيو أسجعي بركيز بس حنتخون اتمن قصته هايلو استمدّبه جزء من محدار تجري دما ناستاد كل التعامات بزروان مجلس اندحر مزنح أمور داتا ساعات ناز استسراوي تحويسو نيسرح مجلس سجومتي موسادو زذكريم زي سجومتي دما بوجل دكتور دبرتين يكون بعض استسراوي تقبل نزير خذ سجومتي بمخان اتخيدي مقتصر من محدارات من قصتي مولو بمولو بزبها البركي عبيد وجل دكتور دبرتين عطي ركب نسعود ما بريزيدنت كيزيوم محدار تجري أي تجيتا جوردا فيدرال منجستن مدارك أكلات وعلى بريتاريا منجستن زفرس زلو أكلات عقب بورلي زويل مجلسي انتو تسوقام زاجيد بمنجست فيدرال زتوها مسيلن نزم مجلسي كيزيوم محدار تجري أي تجيتا جوردا سعود ما أو بداي تجري تنتان أبي مهاو كازفلت وحد زخنة تجري لي بسرعة مرة وسانة جيتا جوردا دونجيو ناستات كل التعاملات ناتحسيت عنيحو حيز زوج أو سنة مجد ترجم زلوا يكونن فيدرال منجستي اتجاه من محدار وعلى بريتاريا بأقوى وسيلة زي خدلهم حيز يجي لدكتور دبرتين عمام وديو مستمس شعبية زلوا ركودمان من سيد تجري الناقفة نبكينات كأتو مدلاتو وديو جيتاچو زأقدو سبيلن جيتاچو زأقدو نتي جزياو منجستي خي يخون يتراح يقبر نيرو خلت عمد نسو جيتاچو مودعتا ناي 11 ساعة 59 دقيقة انتهى جيرولو زخونا نقر جيرولو فلير اب زقبرنا وكينات مالتي زي خفل زلو خمس زماتن انا عيش سبزين من تاجيرو انا خردنا يخل قلت هلو كنتاتي انا زقل زلو انكاو ساتو من خوينات تدالي من لو حجي نتقصالي نقر نمقله تواصيرهم دام دليم نمقله قواصيرو ايو فسدم كفسيو بدحريهم ناي إسايس اللو ناي إسايس حيلو اللو نمن إساي تقراي قف يجو تبلان نمن إساي تقراي مكفافي كاو قطالو خوينات مس إثيوبيا مقواري قطالو خوينات كعن تقراي متفاي كالي قونا يخيد نوزي تحاورو نيجي دورتين يكونن نزي زي خون زغورن دورتين يوم سلطانون نايلو او العلي خا حقاونا تخلكل نايلو الفدرال منغستون ناي وعلو حدقنيا تغبار زغوري اب كندي اب تግራይ سلام كله جزاتاو حدنتو مليسو بحق خيد اب كند مغبار جزاتها حدنت زي تግራይ مسبحارو ناتش منمنه نيتبياونا بحدقه نتግራይونا بحدقه لكل نتخنتات بحدقه تونسون تحابار نايت جبار خفاي جزات فدرال منغست مالتي ناي ابي منغستي مستي زلو تتحيزو بريزيدنت جيزيوم محدار تግራይ أي تجيتاچو ردا نبدي سابا زون عنتخون أبي شراتنا دي سابا بمخان دما نمرخب تحفاش عديمم مبرهي وميم أبي مورهي أمون بزعباتي بجيل دكتور دبرتين عزز سراويت زغبر زلو مفراس وعلى بريتوريان كاب حد بيت صحفة منغستن مهتم نايم من طال كيدين فيدرال منغست حويسو كل محبرسب عالم كو جزء بمحتات اتوعلي بريتوريان مسرت كجبر استبها لعطواتنا بنور نايم سكيدي مالتون DDR تمازالت وجنا نمربطهم زيتم ولا سلوغان دمخنيات نحنا ينامبر فيدرال منغست يكونن كوليم تسمعهم مقالة تكمتي ميديا بمتاو قطر امباسادر بمتاو قطر
ፌደራል መንግስቱን በስፋት የወቀስኩበት ጊዜ በቂ ስለሆነ አንዳንዴ ትንሽ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያስፈልጋል። በራሳችን ጥፋት የተፈጠሩ ነገሮችንም ጭምር ለፌደራል መንግስቱ እየሰጠው መቀጠል አልችልም። የተፈናቃዮችን ጉዳይ መመለስ ፌደራል ጋር ማልግባባቸው በርካታ ነጥቦች ቢኖሩም ፕላን አውጥተን ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንግባ ካልን ከተስማማን በኋላ ያስቆመው የፌደራል መንግስት አይደለም፣ ራሳችንን ያስቆመው። ፖለቲካ ጥቅም ይገኝበታል። ማን አጀንዳ ይሆናል? ተፈናቃዮች ከተመለሱ ተፈናቃዮች እኔ ጥብቅና መቆም ገሌ ማሳልፈው ሰጥቷቸዋል መሬት ሸጧል እያለ ወሬ ሲፈበርክ የሚለው ኃይል አጀንዳ ያጣል። አጀንዳ እንዳያጣ ተፈናቃዮቻችን ድንኳን ውስጥ ይሰቃያሉ። ድንኳን ቢሆን ፀሐይና ቆር የሚከላከል ድንኳንም አይደለም የተቀዳደረ 4 ዓመት ድንኳን ውስጥ የተቀመጠ ህዝብ ሕክምና የማያገኝ። ድሕሪ እዚ ናይ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ መግለፂ ድማ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ውድብ ሕወሓት እውን መግለፂ ዝሃበ እንትኸውን ነቲ ጌታቸው ዝበሎ ኸይዲ ምሕንካል ተመለስቲ ተጋድልትን ተመዛበልቲ ወገናትን ብምጥቃስ ከምቲ ንብሎ ዝነበርና ቀንዲ ዓንቃፍ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣነን ፌደራልን እየ ይብል ኣሎ ብምባል ይወቃቀሱ ኣለዉ። ምስ ተፈናቀልቲ ምስ ዲዲአር ተኣሳሲሩ እውን ሓደሽቲ ዘረባታት ሎማዓንቲ እውን ክንሰምዕ ኣርፊድና ኣለና። አቶ ጌታቸው ረዳ ዝተፈላለዩ ነገራት ክዘረብ ሰሚዕና ኣለና። ተፈናቀልቲ ከይምለሱ ዝገበርና ዲዲአር ከይፍፀም ዝዓንቀፍና ንሕና ኢና እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ዝብል ዘረባ እውን ሎማዓንቲ ክዝረብ ንሰምዕ ኣለና። ከምቲ ብተደጋጋሚ ክንብሎ ፀናሕና ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘለው ቁልፈ መራርሓ ኣብ ምርግጋፅ ልኡላዊ ግዛኣት ትግራይ ማለት እውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ክወፅእ ልኡላውነትና ነፃ ክወፅእ ዝተፈናቀሉን ዝተሰደቱን ወገናትና ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ካብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ብሄራዊ ኮሚቴ ዝበሃል ኣትዮም ትልሚ ብምውፃእ ናብ ሪፈረንደም ብዝኸይድ መንገዲ ይመርሕዎ ኣለዉ። ኣግባብነት የብሉን ዝብል ቃልስና ገበርና ፀኒሕና ኢና። ሎማዓንቲ ተኣሚኑ ኣሎ ብግልፂ ኣሚኖም ኣለዉ። ትልሚ ውፂና ነርና ኢና ከይፍፀም ዝገበርና ተፈናቀልቲ ምምላስ ከይፍፀም ዝገበርና ንሕና ኢና ዝብል ዘረባ ተዘሪቡ ኣሎ። ኣብ ዲዲአር እውን ከም ውድብ ይኹን ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘለው ዕጡቋት ክወፁ ድሕንነት ናይ ህዝቢ ክሕለ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ስለዚ ዲዲአር ክፍፀም ይግባእ እምበር ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ እናሃለወ ዕጡቋት ከይወፁ እናሃለዉ ዲዲአር ከመይ ገይሩ ይፍፀም ዝብል ሕቶታት ይኽልዓል ፀኒሑ። ለዚ ሎማዓንቲ ግን ከም ሰማዕኹሞ ዲዲአር ቀልጢፉ ፍፀም ኣለዎ ዝብል እዚ እውን ክንዓንቅፎ ፀናሕና ንሕና ኢና ዝብል ዘረባታት ይስማዕ ኣሎ። ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ። ስለዚ ምስ ተፈናቀልቲ ተኣሳሲሩ ወይ ተፈናቀልትን ዝተሰደቱ ወገናትናን ዝምልከት ከም ሕወሓት ዝሓዝናዮ ቅዋም ብተደጋጋሚ እናገለፅና ፀኒሕና ኢና። ሕዚ እውን ንምድጋም ዝኣክል ኣብ ትግራይ ዝወረሩ ሓይልታት እቶም ዕጡቋት ይውፅኡ፣ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ይፍረሱ፣ ሓደሽቲ ሰፈርቲ ናብ ዓዶም ይመለሱ። ስለዚ ዝተፈናቀሉን ዝተሰደቱን ወገናት ህዝብና ናብ መረበቱ ይመለስ። ስታተስ ኳ እንተ ወይ ናብ ቅድሚ ኩናት ናብ ንቡር ንመለስ ናይ ወሰን ይኹን ናይ መንነት ሕቶ እንተሃልዩ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እዩ ክቐርብ ዝግብኦ ዝብል ቅዋም ሒዝና እናተቃለስና ኢና ፀኒሕና። ለዚ እዚ ግልጽ ዝኾነ መትከላዊ ዝኾነ ቅዋም እዩ። ካብ ዝወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዘለው ሰባት ይኸደለው ዝብል ዝነበረ ሎማዓንቲ ብግልጽ ወፂሎ ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ምስ ተመዛበልቲ ኣብ ዝነበሮ ጻንሒ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንኸይምለሱ ዝገብሩ ዘለው ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ፌደራል መንግስትን የመዋሉ ዝዝከር እዩ። ስናትና አጀንዳ ያለና ተባለ ከም ኮሎ ተዘሪቡ እናኩም አጀንዳ ባባ አጀንዳና ካይርተሎ ወረርቲ ይውጽቁ ያትል ጎንስ ወረርቲ ይውጽኡ ትል ዘን ቦታታና ሒዞም ዘሎ ኩሎም ይወጹ አምሓራ ይወጽእ ኤርትራ ይወጽእ مسؤول تدريهم مسخرة تحليمون كفتلا لي كل لازم مسؤول كوز أبي تجرازي عند زي فهد سما بعلت ما خلاي منجستي فدرال منجستي أي تفهد سما يلوك قالس نورمال زي محدار هو حدك أفتاسم معنته كراها بترلو ورثي وصل أبزره من القطام ورثي وصل أو تقولنا كراوركم من يرمتم فيدرال منجستون هذا لما قدمنا أرترى جميع مولومبر أبوثهم ينزلوا زوها بنا نور ملسفتي كرمتهم دبلومات
ኣብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ዝዕንቅፉ ዘሎ በዓል ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን እዮም ዝብሉ ርእይቶታት እውን ብገለ ወሃው ትርኢቶ ይወሃው። ህዝቢ ትግራይ ስደተኛ ዘሎ ትግራዋይ ናይ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ላቦትኡ ዘይተመለሰ በዚ አንጃዚ ብወድ ወረደን ሽርሒ ኮኔሎ ከይመለስ ከልኪሎም ስለዝሓዝዎ እዩ። ኣብይ ናይ ባዕሉ ሽርሒ የብሉ ናይ ኮንኩን ዘሎ ብዋናነት ግን ኣብይ ንመልሶም እንታይ ዳ ኮንኩም ጠፊኡኩም ተባሎም መጀመርያ ውድልና ኢና ነድሕን ዝበሉ ካሓቲ ጠለማት እዮም ዛቱ። ስለዚ ተወኒ ህዝቢ ከም ጅሆል ሓዝቦ ብዋናነት ንሳቶም እዮም። ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ፈፂሞ ኣይኮነን። if anything ብዋናነት ንሳቶም እዮም። ኣብይ እውን ቱ ጉዳይ ከም ዕድል ወሲድዎ እንተኮይኑ ዕሽነት እዩ። ምክንያቱ ንባዕሉ እውን ስለ ዘይጠቕሞ ግን ከም ዕድል ክወስዶ ዝኽኣለ እውን ንዞ ዝኒኦ ተሪሩ ዝቃለስ ዝሓትት ዝደራደር እንከሃባ ዝብል ሓይሊ ኣብ ትግራይ ስለ ዘይነበረ እዚ ሓይሊ እዚ ኮኔሎ የባላሽ ስለ ዝነበረ እዩ። ስማዕ እንደው ግደ ሓደ ባህል ኣሎ ናይ ብተወሳኺ ኣይተ ኣሉላ ሰሎሞን እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይ ምፍራስ ከይዲ ዝኽተል ዘሎ ብኒ ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ምስ ፌደራል ዘራኸበና ቀጣን ገመድ ውዕሊ ፕሪቶርያ እዩ ኢሉ እንትብቅዕ ሕዚ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ኣብ ምፍራስ እናተጓየየ ብቤት ምክሪ ዝተመረፁ ሰባት እየ ዝውክል ምዋሉ እቲ ኩሉ ነገር ናይ ምውናን ድልየቱ ምቕዳም እምበር ብሕግን ስርዓትን ናይ ምምራሕን ምኽታልን ከይዲ ዝጥሕሱ እዩ ዝብል ፕሪቶርያ እያ ኢለን ኣብ ትግራይ ብፕሪቶርያ መሰረተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣይንቕበልን ብነባራት ቤት ምክሪ ንኸይድ ኢና እንተኢልካ በየናይ መስርሕ ዳ ኢኻ ምስ ጊዜያዊ ምስ ፌደራል ትራኸብ ክትበሃል ከለኻ ኣይ ሕዝማ ምስ ፌደራል ዝራኸብማ ብሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ኦኬ ኣብ ትግራይ እውን ንባዕሉ እንድሕር ብቤት ምክሪ እየ ዝኸይድ ተኢልካ ኣብ ወረዳ ናብ ቀበሌን ኣብ ጣብያን ኣብ ክልል ከምንታይ ኢኻ ትራኸብ ክበሃል ከሎ መልሲ ይብሉ ኣነ ግን ንሱ ይኮንኩን ዘልዕል ዘለኹ ሕዚ ብፍላይ ድሕሪ ጀነሳይድ 100% ብዝበሃል ቤት ምክሪ ክንከይድ ብሕወሓት ዝቆፃፀሮ ብሕወሓት ማ ፈይል ጌርና እኮ መድን ክንደይ ግዜ እንተወዲቕና ኢና ብሕወሓት ምስ ጠቕሊልና ድዩ እሱ ትምህርቲ ኣይኮነን ትምህርቲ ክንደይ ግዜ እንተወዲቕካ እዩ ብፍላይ ኣነ ሕወሓት ብዝብል ፓርቲ እውን ጥራሕ ኣይኮነን እኮ ትዘሕዝን እቶም ሰባት ንሶም እዮም ካልእ ይኮኑን እምበር ፓርቲ እኮ ሰብ ቀይሩ የመሓይሽ እዩ ፕሮግራም እውን የመሓይሽ እኮ ሪፎርም እውን እኮ የካይድ እዩ ለውጢ ይገብር እኮ እዩ ዘሴም ሰባት ዘሴም ፕሮግራም ዘሴም ናይ ምሕደራ ክስታይ ዘሴም ዓቕሚ ናይ ምቁፅፃር ኣምቢሽኖም ኣቦትኡ ከም ዘሎ ኣስፓይሬሽኖም ዝበሃጎም እዚ እዛ ብፃዕርኺ ዝፈጠርክያ ንዘራረበላ ዘለና መድረክማ ከም ንብረቶም እዮም ዝወስድዋ ኣጠቆልዓ ከምዚኣ ትገብረ ኣለኹ ይብልኹ መፅኦም ማለት እዩ ናብ መስመር ተመለሲ ሉክ ንሃትኪ እዩ እዚ ኣብዚኣ ተዓሪፋ ንጣብ ረሃፀ ይዋፅላን ናይ ምቁፅፃር ሸውሃት ግን ከምዚ ይኽብለክ ደለየ ሶ ኣብ ቤት ምክሪ ደው ዝብል ከይመስለኪ ሕድሕድ ናይ ሂወት ትግራዋይ ናይ ምቁፅፃር ባህጊ እዩ ዘለዎ ዶክመንተሪስ ስቑኢሉ ኦረዲ ሕዚ ኢን ፓይፕላይን ኣሎ እዩ ናኒ ዛራ ሚድያ ስታዲን ገብረስላሴ እቲ ብጌታቸው ዝበሎ መደረ እናጠቐሰት ትግራይ ተዋሪዳ እያ ትማሊ ንኣብይ ዘድሕኑ ኣካል የለን እናበለ ዝፍክር ዝነበረ ጌታቸው ሎሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ኣብይ የድሕነኒ ይብል ኣሎ ናብ ትግራይ ተመሊሱ ድማ ከምዘይመፅእ ፍሉጥ እዩ ጀነራል ጻድቃን እውን ሻዕብያ ክቐትለኒ እዩ ኢሉ ሰጊዩ ናብ ኣሜሪካ ኸይዱ እዩ ዝበለ እንትኸውን ብተወሳኺ ድማ ጌታቸው እውን ትወፅእ ንቲዲኤፍ ዝቐተለ ገበነኛ ምስኡ ወፂኡ ብምባል ዝፈልጦ ምስጢር ከም ዘለዎ ይዛረብ አብይ ቆቅ ከሆነ ጌታቸው ያለበትን በምን ሁኔታ ተንሳፎ እንዳለ ቆቅ ከሆነ ይገባል ከኮነ ይገባል የሚያከብረው ከሆነ የጌታቸው ህይወት ጌታቸው ነው የታባቱ ይሄንውና በቀለዋለሁ ትግራይ ልላከውና ማንንም ሰው ይድፋው ብሎ ከላከው ችግር አለበት ማለት ነው ችግር አለበት ማለት ነው ይሄንውላ ጀነራሎችን ወንጀለኛ አድርጉ ሻዕቢያና እንትና አንድ ላይ መጥተው አዲስ አበባ እየመጡብህ ነው ብሎ መግለጫ እየሰጠ ባንክ ዝጋ ገንዘቡ ዝጋ በቃ ምንድነው ምን ገንዘብ እኮ እንትን ማለት እኮ ብሎክ ማለት እኮ ይችላል እኮ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ የሚሄደው ገንዘብ ብሎክ አድርገው አለው እኮ እንዲህ ባለበት አንደበቱ ወደ ትግራይ ይመጣ አንደኛ እንደማይመጣ እናውቃለን እኔ ቆጨኝ የሚፈልጉ ሁለት ልጆች አጥር ዛሉ ኬላ በትዲ የሚጠበቅ ኬላ
ጥሶ መሄዱ ነው የሚቆጨኝ። በተለይ አንደኛው ያደረገው ስለምናውቅ ያደረገው ሚስጥር ያቃል የተባለ TDF አባል ገድሏል። የገደለ ሰው ይዞ ሄዷል። የገደለ ሚስጥር ያቃል የተባለ የገደለ ሰው አለ። አጋር አግኝቶ እኔ ያለው ላይዞ እየተባለ ይዞት የነበረ አሽልኮ ይዞት ሄዷል። እሱ ብቻ ነው የሚቆጨኝ። እኔ የጌታቸው ችግር የለበትም። ጌታቸው መቀለ የሚቀመጥ ማን ይናከዋል? ማንም። ሌሎቹ ውልቅ ብሎ ወጥቷል። ነገሩ ሰምተናል። ጃዝ አርካን አለኝ ያለው ከአዲስ አበባ ከመከላከያ ሰዎች የሰማ ነው። ሻዕቢያ እየተከታተለኝ ስለሆነ ትግራይ ሴኩሪቲ ስጋት አለብኝ ውልቅ ብዬ እየወጣው ነው ብሎ ተናግሯል። ሰምተናል። አዲስ አበባ ካሉ ምንጮች የነገሩ TDF ተማምኖ TDF ይሄን ሁላ ጠብቆ TDF እንደዚህ አመዳፋሽ አድርጎ እኔ ትግራይ ሻዕቢያ እንትን አለብኝ ብሎ አዲስ አበባ ማንንም ይፈነጭበት አዲስ አበባን ተማምኖ እንደዚህ ስም ያጠፉ ሰምተናል። ከመከላከያ ጀነራሎች የሰማነው ነው። እኔ ትግርኛ ትላንት አወራው ነበር ዝም ቢያልፈው ትላንት ምስዚ ተታሒዙ ኣብ ጉዳይ እቲ ኢዳታው ነሻዕብያ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሻዕብያ ንትግራይ ከጥፉ ካብ ዝደልዩ ሓይልታት ሓደ እዩ። ነዚ ድማ ውዕሊ ፕሪቶርያ እንትፍረም ሕጉስ ዘይኮነ ድሌት ሻዕብያ ትግራይ ናይ ኩናት ሜዳ ምግባር ወይ ድማ ምስ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሓይልታት ተላፊኑ ናብ ማእኸላይ መንግስቲ ምትኳስ እዩ። ጀነራላት ትግራይ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ተላፊኖም ብዛዕባ ኩናት ኣብ ምዝርራብ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ዘለዎ ጥጥ እውን ደው ንኽብል ድማ ንመንግስቲ ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለምን ክነተሓሳስብ ይግባእ ይብል። ወደ ክደኽ ዝብሉ ተወሰኑ ሰባት ኣለዉ። እቶም ተወሰኑ ሰባት ተወሰኑ ምዃኖም ጥራሕ ግን ክንርኢ የብልና። እሶም ዘዋፍሩ ሓይል ኣለዎም። እሶም ንገሊኡ ጉጅለ ጉባኤ ስለ ዝገበረ ንኡ ደግፍና ሓደና ክንገብር ኢና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ነዚኦም ናይ ብሓቂ ኣምኖም ዶ ይፈትዎም ዶ እሱ ካሊእ ጉዳይ ኣይፈትዎም። ኣነ ከምኡ እየ ዝፈልጥ። ኣትሊስት ውሱን ውርክብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝነበረኒ ነዚኦም ከም ዓበይቲ ኣሴቱን ዝወስዱ ይኹን ግን ከም ዩዝፉል ኢዲየትስ እዮም ዝወስድዎ ብሓቂ ዝፈልጦ ማለት እዩ። ተጠቒሞሞም ከም መሳርሒ ጥቆምሎም ከም ዝደሉ ይፈልጥ። ድሓርቲ ጭርሖ ተደጋግሞም ሓቂ እዩ ዝመስለካ። ቁሩብ ምስ ሓውና ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ማለት ሓደ ነገር እዩ። ኣሕዋት እውን ስለ ዝኾነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝበሃል ግን ወይ ክትተዓረቕ ኣለካ ዘጥፍኦ ጥፋት ክቅበል ክእል ኣሎ ሓቂ እዚኦም ከይተገበረት ወደኽደኽ ኣሎ ገሊኡ ሕዚ ታባታት ጎቦታት ኣብዚያ ኮይና ክንዋጋእ ገለ ዘሎ ትግራይ ናይ መዋግእ ሜዳ ክገብር ዝጓየ ሰብ ሓላፍነት ዝጎደለ እዩ። ስለዚ ናይ መብዛሕትኡ ናይ ሰራዊት ሓላፊ ሽግር እውን ኣይኮነን። ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ኩሎም ኣብዚ ሕማም ዝኣተው ይኾኑ ኣብዚ ዝኣተው ተወሰኑ ኣለዉ። ፖለቲካል መራሕቲ ናይ ኩሎም ዋላ ናይ ሕማቕ ጉጅለ ኩሎም እውን ኣይኮኑ። እቲ ኢንፍሉንስ ኣለኒ ዝብል ግን ኣብዚ ወደኽ ዝኣተወ ንህዝቢ ትግራይ ከም ጠላዕ መፃወቲ ዝወስድ ሓይሊ ግን ኣሎ። እዚ ክሊር እዩ። እዚ ሽርክና እዚ ልዕሊ ኩሉ ክንቃለሱ ዝግብአና ትግራይ ደጊማ ናይ ኩናት ዓውዲ ክትኸውን ስለ ዘገድድ እዩ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እውን ዓሰብ ክንሒዝና ገለገለ ዝበሃል ዘረባታት ይስማዕ ኣሎ። ስለዚ ቁሩ ፈንተቲልና ኣብ ትግራይ ኮይና ኩናት ንግበሮ እምበር ናባና ክሳብ ዝመፁ ኣይንፅበን እዩ። ስለዚ they don't care ብዛዕባ ትግራይ ተተኻኢሉ ጥይት መዝሐልኹም ተዘይኮኒቱም ቦታታት ድፍእ ኣቢልካ ትምክተሉ ኩነታት ትፈጥር። ነዚ ዘሳጥሕ ናይ ወርቂ ንግዱ እምበር ናይ ስርቁ እምበር ናይ ሰባት ዝውውር ትርፉ እምበር ካሊእ ነገር ዘይርኢ ግን ዕጡቃት ከዋፍር ዝኽእል ውሱን ሓይል ኣሎ። ውሱን ፖለቲከኛ ውሱን ናይ ሰራዊት በልክት መብዛሕትኡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይኣቱን ከኣቱን ድሌት የብሉን። እዚ ማለት ግን ተወሰኑ ሰባት ዝሳወርዎ ሓዊ መላእ ህዝቢ ዝስሕኑ። ስለዚ እዚ ግምት እቲኻ እቲ ናይ መጀመርና ስራሕና ክኾን ዝግባእ ምስ ዓለምስ ምስ ፌደራል መንግስትስ ምስ ኩሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝደልስ ኮይና እዚ ጉዳይ እዚ ከይፍጠር ክንሰርሕ ንኽእል ኣለና።
مسزي زبهال زلو ركو وططن تتحيزو رئيتو كابزهاو حدا زخنا ايتيمان حلفهم دما بريزيدنت هاجر إيرترا إسياس أفوركي ببوليتيكا زسعو زيولو زلو أهقراون عالماون بدن بزردا سلا زخنا نزوم سبات زيوم نبوليتيكا وكسمو خطق مولومي نسوون أبيين تنخيوو زوم سبات تغيمو اتقينات أب تقرايكو غورنبر زيوم نهزوم نعدو من زيتوم نعيكتو من إيوم يلوك حسب أي خيلن بمبال بقعات بريزيدنت إيرترا بخمزي مسكروم طقم خمسة لهم نجر غيرهم يريهم هذا خمسة وني قصرهم تعميز نعقهم صلوا نهزوم زي خبره هزوم تقوين هزو تقرأي مالتي أنا أسب بمولاد بجزع بلغنا بتتاو بجزس تقرأي أمزر لو تقرأي تقول لهم العاوي يوم ولا يخارب تجوار مبر نتناياتهم مسارات زخونة هزبي زي خور ونعول زي تحلقص شعبيا خيدو شعبيا سلازا خور سلازتحاش كورس شعبيا كخبرنا أيو كسمعنا أيو كحجزنا أيو كدحنا أيو زحاسو عاشو ناي وعلوم تسفى ناي وعلوم زهون قيو ونجر زمني ونجر دقيمهم لا سمعوا نعو الناس تيو ناس خارو لا عودان زاتو سواتيهم زاتو ناي وعلوم زروا دقيمهم لا سمعوا بإكوسي سخيرهم زعود سواتيهم إساياس politically savvy politica بدن بزفلت سو بتوساخ يبل على سلمان اتحز زولو بهراو صقم تግራይ ኣብ ትግራይ بتغارو እንተዘይተፈቲሑን በተሓደ ወገን ምስ በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ዘሎ ውጅለ ነቲ ውዕሊ ኣብ መፍራስ ተጸሚዱ ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ናይ ምእታው ዓቢ ዕድል ይህልዎም ብኻልእ መዳይ ድማ ምስ ፌደራል ንመንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ምትፍናን ተተሓሒዙ ውዕሊ ፕሪቶሪያን ተፈሪሱ ትግራይ ምስ ሓዲኡ ወጊና ንኽትዋጋ ዕድል ዝኸፍት እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናይ መፍራስ መንቀሳቐስ ዶ ክብል ይግባእ ይብል ናይ ሓደ ፍንጫል ሕወሓት ኮይኖም ኣይኮን ክረአዩ ዘለዉ መንግስቲኦም ዝመርሑ ዘለዉ ሶን ድሕር ዘይዕርየምዎ ከም መንግስቲ ፖሊሲኦም እዩ ተገይሩ ክውሰድ ክግደዱ እዮም ስለዚ ብተደጋጋሚ ዘቕረብናዮ ፃውዒት እንታይ ነይሩ ክእርምዎም ነዚ ዳሕራይ ዳርጋ ፐርሰናል እውን ኣነ ባዕለይ ፃዕሪ ዝገበሩ ኩሉ ኣብ ገሊኡ ኣኼባታት ከምኡ ይትብሉ ዓድታት ክፅዋዕ ከሎ ይእርሙ ፌደራል ይምፃእ ዝበሉ እውን ፌደራል ይመፅን تقيلكم سخم من أسيت قاليسكم تعريوا ومبر فدرال تزبهال فدرال يفتح الكان سأجمكا زبل لا شو زهاولو نقرأ which is very positive بيهراو سأجمنا بعلنا نام فتح زلنا بعلنا هاي فتحنا يتعرفنا سنيفنا هزبنا حدقات أتيكم بالحريون ناي بيهراو دوز بهال نقرأيون هذا بتسأجم سو ناي دق حيلتات نقدم لنا بعلنا automatically أنا ناي بتقرأي زلو بفلايت نايس أتحيلي نابزي فنجال جوجلتات هذا مريض أو أزعته اللوان أوتوماتيكالي جزاهم من محضر بفدرال منقستي نايم حجاز نايم حضرنا نايم مسرح قديت على اللي فدرال منقستي أوتوماتيكالي أدلي ركوله بتقالي جزء كاتم زحميو بوجن إيرترا تواهيلو بترجع جام الزرق كحميد حليفون تم ميدياتات دواء بعلم زمسجنوم نناي دليت فتح إرتران زمرا سح زربا نتزارو إرتراجن كم هاجر نسألنا تحلوهم زلوا أدلاي زبلون كل نجار كغورهم زخون ززارو تجاجيهم مخانم كأزر من نجار بتبيت صحفته زي بالولو تعيوز قدم بتحدث كأحتلو خلخي فلوتيو تعيوز جبر زلوا بفدرال منجستي شعبيا سقعتكم زلوا يفلتي فدرال منقسم بشعبيا واجن كموت أزخل سقعت كم زلوا يفلتي سلازي تسب قاليو شعبيان فدرال منقسم كقاطم ويزرعه أنا قلت أنا قري زرعيني حدا تقط أو تقرأ جوروه حما حدا كلاي أو تقرأ زلوا حيلتات ببوجنا مسلفهم كواجو وومي بتعم حدا جنيا زخا تمال بحدا هاينم بعد فيهم خاص نجنا حزخا نهاتهم بروجكت فتصام ناي بروكسي قط أو تقرأ موها بدك تقرأي كاي كبرات خطاتلتي تقرأي ميديا نيتورك نسعى زدلنا لكم أوانا وزعبانا زي مسنيرو نمكتتالكم مقابل بلا مسكن عديدا نقوصن راسن عدها راسن كداسن توقفاسن عدقل السبزل أراراي يقرفولنا سبل اللوات تقرأي نعار الراي تولدنا نعار الراي تفترنا نعار الراي تولدنا نعار الراي تفترنا نعار